आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने जंगीपुर में फैली अशांति और सांप्रदायिक तनाव को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कल से क्षेत्र में अशांति का माहौल देखा गया है, जिसे गंभीरता से लिया जा रहा है। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस स्थिति से मजबूती से निपट रही है। उन्होंने मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि हिंसा फैलाने वालों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफवाहों से बचने और कानून को हाथ में न लेने की अपील करते हुए उन्होंने बताया कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने जनता से सहयोग करने और शांति बनाए रखने का अनुरोध किया है। जंगीपुर एरियाते कम्युनल डिस्टार्बेंस देखा গিয়েছে। আমি আবার বলছি, গভর্নমেন্ট দিক থেকে খুব ক্লিয়ার এটা আছে, কোনো রকম হুলিগানিজম বরদাস্ত করা যাবে না। উই আর ডিলিং উইথ দিস সিচুয়েশন ভেরি স্ট্রংলি অ্যান্ড আমরা যেটা আছে আপনাদেরকে যেটা সকলকে ফার্স্ট রিউমার কোনো কমিউনাল সিচুয়েশন হলে কোনো সিচুয়েশন হলে এটাকে লোকরা ভেস্টেড ইন্টারেস্টরা এটা টার্ন করেছে। ইট স্টার্টেড উইথ demonstration, then destruction of public property, and then it took communal angle. I am trying to appeal through you all. আমরা যেটা আছে কোনো রকম পুলিশ যেটা আছে পাবলিককে সব সময় আগে ফোর্স ইউজ করে, কোন মিনিমাম ফোর্স ইউজ করে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে, বাট ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট উই আর অ্যাকশন শাই। যদি কেউ এক্সট্রিম পর্যায়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, উই উইল ডিল ইট ভেরি ভেরি স্ট্রংলি। ইট ইজ আওয়ার ডিউটি টু প্রোটেক্ট দি লাইফ অ্যান্ড প্রপার্টি অফ পিপল। We will deal with it. যাদের এটা হয়েছে, government has already said that they will stand by the people. যাদের damage হয়েছে, that will be taken care of. But at the moment, rumors have to stop. People don't believe in rumors. We are taking help of. একটা এর মধ্যে এটা হয়েছে কি, এটা একটা এর ক্রেডিট হচ্ছে, ও ক্রেডিট হচ্ছে। This time we are fighting a situation where all of us need to be together. We need to understand that it is a fight between good and bad people. যারা বদমাশি করছে, যারা যে কেউ হুলিগানিজম করে, যারা miscreants আছে, mischievous people আছে, we will deal with them very very strongly. That is the and in all today there is a আপনারা জানেন একটা হনুমান জয়ন্তীও আছে, অনেক জায়গায় প্রসেশনও আছে। ওখানেও I will appeal to everyone, especially all the good people and everyone যারা আছেন, যারা নর্মাল সিটিজেন আছেন, রিউমারে বিশ্বাস না করতে। আমরা সব রকম চেষ্টা করে, we are with them. We will ensure that their life and property is protected, and we take very very strong action against the people who are trying to do it. Let us not try to play with emotions and fire. কিছু কিছু লোকরা ইভেন যেটা the impression has been given কি একটা যেটা this waqf bill which has been passed ওর নিয়ে এটা হয়ে যাবে, ওটা হয়ে যাবে। People have to understand the reality, people have to understand things and then react. এটা করলে anyone who is taking is law in his hands, we will deal with him very very strongly. There is no way any kind of violence can be allowed. We are there, our officers, force, other people, everyone is there on the ground. We are dealing with it, but again যেটা আমি বলছি, rumors have to be, rumors mongering, people have to stop. Since yesterday there were rumors, আজকে সকালে there was a unfortunate incident of this thing, because of which it again went into spiral. But আমাদের যেটা আছে right now, the idea is to control it and control it well and punish the people. People have to stay. ওখানে আমরা 144 লাগিয়েছি, that is 163 now. That area people are advised to stay in their people.
The police station's phone numbers have been given, control room number have been given. If there is anything, call them, tell them if there is an issue. They can, but people are not allowed to come on the streets and take law in their own hands. That is not acceptable. And that we will deal very, very strong. No one, irrespective of who he is or the miscreant, we will deal with them as strongly as possible. Our normal law and orders, other thing, people, we try to persuade them, we try to tell them, we discuss with them, but it should not be seen as a in case if people take law into their hands and do violence and this kind of thing, if they will indulge in, we will deal it with as strongly as possible. The ADG Law and Order will give you all the details of the incidents which you must be asking, thinking about. They'll give. Again, আপনাদের কেউ যেটা বলছি, this is a time of not scoring points. This is a time of not, the lives of people are at stake, the property at stake. And as I said, the government has said they will stand by যার property damage হয়েছে, এটা হয়েছে, there is আইন আছে যে আমাদের কমিউনিটি থেকে ক্ষতিপূরণ করানো যাবে. We will take every action. People should not be emotional. Government has said they will stand, and no any kind of violence is acceptable, whatever. That is what is the thing. And please don't সকালেও যেটা হয়েছিল কি না, একটা লোক গুলিতে মারা গেছে, তারপরে জানা গেল না পাতে গুলি লেগেছিল, এটা হয়েছে। this thing has to stop, and এর জন্যই সব লোক বলে দিচ্ছে, লোকরা বাইরে চলে আসছে, sitting from Calcutta, sitting from somewhere else. It is easy to pontificate. Our people are there, they are trying their best. I will request your cooperation. Let's stop their incident only. We will definitely deal with it. But if we keep tackling rumors, it wastes the energy of the time and energy of the officers who are on the ground. Please give us. I'll need we'll need your cooperation. And again, I am telling you, we will take strongest possible action. We are not action shy. We are taking it. And whatever is the thing, if you have a quick 1 or 2 questions, I can take that. आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।